Aid naman, so naatay 4 days vacation plus 1 day off, so 5 days tanan. So naaday may galag karon sa Tequia Al Amaria. Narami diri galibot-libot sa Riyadh, wa mi nag-out of Riyadh karon, no. So inigsud nimo ani mo nimo makita nindot kayo. Dili ni sa freehan na sa entrance fee 25 reals. So, pero nindot kay isa, so wala pa mi nagkuan nagngapi sa amin kay naman sa coffee shop sa sulod og naasay mga baligya nga Filipino food diri sa sulod, so malingaw jud ka. So ang among purpose ra gyud diri mosuway may aning huyos-huyos aning kuan mag-slide lagi kuno diri, pero dili ni sa librehan na ni sa bayad 20 real kada huyos nimo. Nag-request mi og Rolex ako si JM nga magsabay ming tulo kay abi namong magbangga mi diri, dili ra man di ay street ra man sa iyang dagan, pero namong lingawag yun bisag kuan dali kadali ra pero lingaw man sad kaayo, malingaw pug ka. Una mura tagulbaan pero okay ra man di ay. So mao ni siya yung palibot no, dahan kay mapilian kung asa ka gusto mo ride, pero wa gyud mi na kontento sa usa ka huyos. Nagbayad mig laing 20 real para tagsa-tagsa nga mo slide na lingaw gimig taman kaduha gyud na ka 40 real gud ko diri nga dapita ba nga huyos-huyos na mo, pero lingaw man. Mura gyud mag-ari diri kung gusto ninyo, hala sige ari na mo diri, suway ninyo guys, malingaw sa mo diri, dili lang slide na daghan kay kapilian.